Annyeonghaseyo 여러분. Hari ini kita akan belajar bab 39, Samsip Guha, Gemsok Kagong, Kagong pengolahan gemsok logam. Di bab 39 nanti kita akan belajar munbob, tata bahasa ada erago hada, lalu ada 기존에. 어휘 kosakata yang akan kita pelajari 작업용 공구 관련 어휘. 어휘 kosakata 관련 yang berhubungan, 공구 alat 작업용 kerja. Dan 절단 및 영접 관련 어휘. 어휘 kosakata 관련 yang berhubungan, 절단 pemotongan, 및 dan 영접 pengelasan. Lalu 문화와 정보, budaya dan informasi yang akan kita pelajari. Teraindo sayongsi 주의사항. 주의사항, hal yang diperhatikan, si saat sayong penggunaan geraindo gerinda. Kita masuk ke pembahasan kita yang pertama, yaitu 어휘일 kosakata 1. Di sini ada 작업용 공구 관련 어휘. 어휘 kosakata 관련 yang berhubungan, 공구 alat 작업용 kerja. Alat kerja. Nah, di sini ada 공구 종류. 공구 종류 itu jenis alat. 종류 jenis, 공구 alat. Jenis alat dimulai dari 망치, palu, 전기 드릴, bor listrik, sweatop, gergaji besi, jul, kikir, jong pahat, rimo, pemutar ulang, gemgetki panel, jarum penarik garis, baise, tanggem penjepit atau ragum. Lalu ada 공구 사용법. 사용법, cara penggunaan 공구 alat. Mose fakta, memalu paku. 구멍을 뚫다, membuat lubang atau melubangi. 파이프를 자르다, 자르다 memotong, 파이프 pipa. 파이프를 자르다, memotong pipa. 금속을 깎다, memotong logam atau mengikis logam. 돌을 쳐다, memahat batu. 구멍을 다듬다, menghaluskan gumong, lubang. gemegeta, menarik garis. 물체를 고정하다, 고정하다 memperbaiki, 물체 objek, memperbaiki objek. Kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu 문법일 tata bahasa 1. Di sini ada erago hada. Jadi erago hada itu nanti menempel di kata kerja, digunakan untuk memberikan perintah kepada seseorang. Jadi erago hada itu diartikan menyuruh. Cara penggunaannya gimana? Ketika kata kerja yang berakhiran dengan konsonan, kita pakai erago hada. Contoh, ada 먹다, jadinya 먹으라고 하다, menyuruh makan. Sedangkan kata kerja yang berakhiran dengan vokal maupun 받침리을, kita pakainya rago hada. Contohnya 배우다, jadinya 배우라고 하다. 만들다, jadinya 만들라고 하다. Contoh kalimatnya, 니찬원 씨가 자재 덮개를 덮으라고 했어요. Saudara Nicanan, rago hesoyo menyuruh. Top menutup, topke, penutup jaje pada material atau pada bahan. Nicanan
menyuruh menutup penutup pada material. 마두 씨가 작업장을 청소하라고 했어요. 마두 씨가 saudara madu라고 했어요 telah menyuruh. 청소하 membersihkan 작업장 tempat kerja. 반장님이 내일까지 제품을 다 만들라고 했어요. 반장님 mandor라고 했어요 telah menyuruh mandel membuat. 다 semua 제품 produk kaji sampai neil besok. Nah, kalau digunakan untuk menyuruh berhenti melakukan sesuatu, kita pakainya jimalaku hata. Jadi menyuruh berhenti, menyuruh seseorang untuk berhenti melakukan sesuatu, kita pakainya jimalaku hata. Contohnya, Agung 씨가 출근 시간에 늦지 말라고 했어요. Saudara Agung 늦지 말라고 했어요. Disuruh jangan terlambat. 시간에 pada waktu 출근 masuk kerja. Nah, kita lanjut ke Dehwail, percakapan pertama. Kita dengarkan dulu isi percakapannya. 아궁 씨, 바쁘지 않으면 나 좀 도와줄래요? 네, 무슨 일이에요? 반장님이 여기 있는 파이프를 자르라고 했어요. 그런데 잘 못 자르겠어요. 먼저 파이프를 바이스로 고정하세요. 그러면 움직이지 않아서 자르기 쉬울 거예요. 아, 그러면 얼른 바이스를 가져올게요. 알려줘서 고마워요. 아니에요. 그런데 쇠톱으로 작업할 때에는 장갑을 꼭 끼고 하세요. Oke, di sini ada percakapan antara Madu dan Agung. Kita dengarkan lagi sekaligus menerjemahkan isi percakapan mereka. 아궁 씨, 바쁘지 않으면 Agung si, saudara Agung, Agung si, saudara Agung, bape 않으면, 면 jika, jian tidak, bape sibuk, 나 좀 도와줄래요? 나 좀 도와줄래요? 도와줄래요. Bisakah membantu? 나 saya? 네. 무슨 일이에요? 네, 무슨 일이에요? 네, iya, 일이에요. Hal, musen apa? Ya, hal apa? 반장님이 여기 있는 파이프를 자르라고 했어요. 반장님 mandor, 여기 있는 파이프를 자르라고 했어요. 반장님 mandor라고 했어요. telah menyuruh cara memotong pipe pipa inen yang ada yogi di sini. Mandor telah menyuruh memotong pipa yang ada di sini. 그런데 잘 못 자르겠어요. 그런데 잘못 자르겠어요. 그런데 akan tetapi 잘못 자르겠어요. 자르겠어요. 못 자르겠어요. Tidak bisa memotong cal dengan baik. Tetapi tidak bisa memotong dengan baik. 먼저 파이프를 바이스로 고정하세요. 먼저 파이프를 바이스로 고정하세요. 먼저 pertama-tama 고정하세요. Perbaikilah pipe pipa baisero dengan baise, tanggem atau ragum. 그러면 움직이지 않아서 그러면 kalau begitu 움직이지 않아서 jian tidak 움직이 bergerak. So jadi 자르기 쉬울 거예요. 자르기 쉬울 거예요. 쉬울 거예요 akan mudah 자르기 dipotong. Pertama-tama perbaikilah pipa dengan ragum. Kalau begitu tidak bergerak lalu akan mudah dipotong. 아, 그러면 얼른 바이스를 가져올게요. 아, 그러면 얼른 바이스를 가져올게요. 그러면 kalau begitu
가져올게요 akan membawa 바이스 ragum 얼른 segera. 알려줘서 고마워요. 알려줘서 고마워요. 고마워요, terima kasih. So, karena 알려줘, memberitahu. 아니에요. 아니에요, tidak masalah. 그런데 쇠톱으로 작업할 때에는 그런데 쇠톱으로 작업할 때에는 그런데 ngomong-ngomong 때는 pada saat 작업할 bekerja 쇠톱으로 ero dengan 쇠톱 gergaji besi 장갑을 꼭 끼고 하세요. 장갑을 꼭 끼고 하세요. 꼭 pastikan 끼고 하세요. Pakailah 장갑 sarung tangan. 아니요, tidak apa-apa. 그런데 ngomong-ngomong, 때는 pada saat 작업 hal bekerja, 쇠톱으로 dengan gergaji besi, 꼭 pastikan 끼고 하세요. Pakailah 장갑 sarung tangan. Berikutnya di sini ada sebuah percakapan lagi. Kita bahas ya isi percakapannya. 뭘 찾고 있어요? 있어요 sedang. 찾 mencari. 뭘 apa? Sedang mencari apa? 망치를 찾고 있어요. 있어요 sedang. 찾 mencari 망치 palu. 망치는 왜요? 망치 palunya 왜요? kenapa? 반장님이 못을 박으라고 했어요. 반장님 만들라고 했어요. menyuruh 못을 박, memalu paku. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan berikutnya, kita dengarkan di sini ada 발음, pelafalan. 신고, 앉고, 껴앉다. 2. 남고, 더듬지. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. 어휘, kosakata 2, 절단 및 용접 관련 어휘. 어휘 kosakata, 관련 yang berhubungan, 절단, pemotongan, 및 dan 용접, pengelasan, cutting and welting. Nah, dimulai dari 절단, cutting atau pemotongan. Di sini ada 전달하다, memotong, 판금 가위, gunting lembaran logam. 절단기, pemotong, 전기 절단기, mesin pemotong listrik. 쿡타, tebal, dalam diameter. 가늘다, tipis, dalam diameter. 두껍다, itu tebal. 얇다, tipis. Jadi bedanya kukta sama tukopta. Kalau kukta itu ketebalan diameter. Kalau tukopta itu benar-benar tebalnya atau seperti volumenya. Begitu juga kanelda sama yapta ya. Kalau kanelda itu tipis dalam diameter, yapta itu tipis dalam benda. Kita lanjut ke 용접, pengelasan. Ada 용접하다, mengelas. tochi, itu obor las. 용접봉 batang las. 가스 용접기, mesin las gas. 전기 용접기, mesin las listrik. 불꽃을 조절하다, mengatur nyala api. 불꽃이 튀다, terpercik api. Lalu ada kosakata tambahan. Tuke, itu ketebalan. 속도가 빠르다. 속도 kecepatan, 빠르다 cepat. Kecepatannya cepat. Sedangkan 속도가 느리다, kecepatannya 느리다 pelan. 소화기, alat pemadam kebakaran. 불꽃이 세다. Apinya, seda itu kuat, nyala apinya kuat. 불꽃이 약하다, nyala apinya lemah. 준비하다, mempersiapkan.
조절기, regulator. 밀리미터, 밀리meter. 가스가 세다, kebocoran gas. Kita lanjut ke munbok-i, tata bahasa 2. Di sini ada 기존에. Jadi 기존에 itu nanti menempelnya di kata kerja ya, untuk mengekspresikan bahwa aksi yang diikutinya itu terjadi diartikan sebelum. Jadi 기존에 itu artinya sebelum. Kita langsung aja ke contohnya ya. Di sini ada 작업을 시작하기 전에 먼저 작업복을 입어요. 기존에 sebelum mulai 작업 bekerja, 먼저 terlebih dahulu 입어요 pakai 작업복, pakaian kerja. 상자에 담기 전에 제품을 크기별로 분류하세요. 기존에 sebelum memasukkan 상자에 ke kardus, 분류하세요. Kelompokkanlah 크기별로 sesuai ukuran 제품 produk. Kelompokkanlah sesuai ukuran produk. Jadi mengelompokkan besar kecilnya produk. 라벨을 붙이기 전에 상자를 밀봉합니다. 기존에 sebelum 붙이 menempelkan label itu label. 밀봉합니다 menyegel 상자 kardus. Nah, kalau depannya itu merupakan kata benda, kita cukup pakai 전에 ya, tanpa ada gi. Contohnya, 퇴근 전에 작업장을 정리합니다. 전에 sebelum, 퇴근 pulang kerja, 정리합니다, membereskan 작업장 tempat kerja. 10분 전에 출근했어요. 출근했어요, berangkat kerja. 10분 전에, 10 menit yang lalu. Jadi, bisa juga diartikan yang lalu. Ini kalau depannya misal ada kata penghubung waktu ya, kayak 10분 전에, 10 menit yang lalu. 1시간 전에, 1 jam yang lalu. Kita lanjut ke 대화이, percakapan 2. 반장님, 오늘 용접 작업을 해야 되는데요. 전기 용접기와 가스 용접기 중에서 어느 게 좋을까요? 철판 두께가 어떻게 돼요? 5mm예요. 그러면 가스 용접기로 합시다. 얇은 철판은 가스 용접기로 작업하는 게 더 좋아요. 알겠습니다. 용접 방향은 오른쪽에서 왼쪽으로 해야 되지요? 맞아요. 얇은 철판은 그렇게 하는 게 좋아요. 그리고 작업을 시작하기 전에 가스가 새는지 꼭 확인하세요. Ya, di sini ada percakapan antara Madu dan 반장님, mandor. Kita dengarkan lagi. 반장님, 반장님, mandor. 오늘 용접 작업을 해야 되는데요. 오늘 용접 작업을 해야 되는데요. 오늘 hari ini ya 되는데요. harus 작업을 해, bekerja, 용접 mengelas. Mandor, hari ini harus bekerja mengelas. 전기 용접기와 가스 용접기 중에서 전기 용접기와 가스 용접기 중에서 di antara 전기 용접기, mesin las listrik, dan 가스 용접기, mesin las gas, 어느 게 좋을까요? 어느 게 좋을까요? Mana yang lebih bagus? 어느 게 좋을까요? Mana yang lebih bagus? 철판 두께가 어떻게 돼요? 철판 두께가 어떻게 돼요? 두께 ketebalan 철판 plat logam 어떻게 돼요? Bagaimana? Ketebalan plat logamnya bagaimana?
5mm예요. 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 5mm. 그러면 가스 용접기로 합시다. 그러면 가스 용접기로 합시다. 그러면 kalau begitu, 합시다. Mari lakukan ro dengan 가스 용접기. mesin las gas. 얇은 철판은 얇은 철판은 철판 pelat logam, 얇은 yang tipis. 가스 용접기로 작업하는 게 더 좋아요. 가스 용접기로 작업하는 게 더 좋아요. 더 좋아요, lebih bagus, 작업하는 게 dikerjakan ro dengan 가스 용접기, mesin las gas. Pelat logam yang tipis lebih bagus dikerjakan dengan mesin las gas. 알겠습니다. 알겠습니다. baiklah. 용접 방향은 용접 방향은 방향 arah 용접 mengelas 오른쪽에서 왼쪽으로 해야 되지요? 오른쪽에서 왼쪽으로 해야 되죠. Ya harus dilakukan dari orenchok arah kanan ke 왼쪽 arah kiri kan? Baiklah, arah lasnya harus dilakukan dari arah kanan ke arah kiri kan? 맞아요. 맞아요, benar. 얇은 철판은 얇은 철판은 철판 pelat logam 얇은 yang tipis. 그렇게 하는 게 좋아요. 그렇게 하는 게 좋아요. Que 좋아요, bagus, hanen dilakukan, 그렇게 seperti itu. 그리고 작업을 시작하기 전에 그리고 lalu 작업을 시작하기 전에, 기존에 sebelum mulai 작업 bekerja, 가스가 새는지 꼭 확인하세요. 가스가 새는지 꼭 확인하세요. 꼭 pastikan, 확인하세요, periksalah 가스가 새는지, kebocoran gas. Lalu, sebelum mulai bekerja, pastikan periksalah kebocoran gas. Kita lanjut, di sini ada percakapan lagi. 용접 작업을 할 때는 뭐 주의해야 돼요? 때는 saat 작업을 bekerja, 용접 mengelas. 주의해야 돼요. harus memperhatikan 뭐 apa? 용접기를 사용하기 전에 불꽃을 조절해야 돼요. 기존에 sebelum 사용하 menggunakan 용접기, mesin las, ya 돼요. harus 조절해 mengatur 불꽃, nyala api. 불꽃에 다치지 않게 조심하세요. 조심하세요, berhati-hatilah, 다치지 않게, supaya tidak terluka 불꽃에 pada bunga api. 네, 명심하겠습니다. 네, iya, 명심하겠습니다, akan berhati-hati. Berikutnya di sini ada sebuah ekspresi, 그게 정말이요? Apakah itu benar? Kita dengarkan. 그게 정말이에요? 민수 씨가 어제 입원을 했대요. 그게 정말이에요? 민수 씨가 어제 입원을 했대요. Saudara Minsu 했대요. Dengar-dengar ibonel he telah diopname 어제 kemarin. Dengar-dengar atau saya dengar Minsu telah diopname kemari. 그게 정말이에요? Apakah itu benar? Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu munhwa jongbo, munhwa budaya, dan jongbo informasi. Di sini informasi yang akan kita dapatkan yaitu mengenai geraindo sayong si 주의 사항. 주의 사항, hal yang diperhatikan si saat sayong penggunaan geraindo, mesin gerinda. Saya perbesar sedikit.
오케이. 그레인도는 빠른 속도로 회전하는 원반 형태의 날을 가진 전동 공구로 물체를 절단하거나 물체의 표면을 매끄럽게 갈 때 사용합니다. 그레인더는 그린더, 공구로 sebagai alat, 전동 tenaga listrik, gaji yang memiliki, naruh, mata pisau, hyongtae, dengan bentuk wonban cakram, 회전하는, yang berputar, 속도로 dengan kecepatan, 빠른 yang cepat, 사용합니다, digunakan, te saat, gal, mengikir, 펴면 permukaan, 매끄럽게 dengan halus, 물체 benda, gona atau, jordanha, memotong 물체 benda. Saya ulangi, gerinda sebagai alat tenaga listrik yang memiliki mata pisau dengan bentuk cakram yang berputar dengan kecepatan yang cepat digunakan saat mengikir permukaan benda dengan halus atau memotong benda. 그레인더를 이용하면 작업을 쉽게 할 수 있지만 작업 시 큰 상해를 입을 수 있으므로 특별히 조심해야 합니다. Jika iongha menggunakan gerinda, suis bisa hal melakukan 작업 pekerjaan 쉽게 dengan mudah. Jiman tetapi 조심해야 합니다. harus berhati-hati. 특별히 khususnya 수있으므로 karena bisa menyebabkan 상해 cedera yang besar saat cakup bekerja. Jika menggunakan gerinda bisa melakukan pekerjaan dengan dengan mudah. Tetapi harus berhati-hati khususnya karena bisa menyebabkan cedera yang besar atau cedera yang parah saat bekerja. 먼저 전원을 꽂을 때는 그레인더의 전원 스위치가 꺼진 off 상태인지를 확인해야 합니다. 먼저 pertama-tama te는 saat kot menancapkan 전원 power 확인해야 합니다. harus memeriksa 상태인지 kondisi 꺼진 padam switch saklar 전원 power gerinda. Terlebih dahulu saat menancapkan power harus memeriksa kondisi padam saklar power gerinda. 그랜더의 날을 교체할 때도 반드시 천원을 끈 상태에서 작업해야 합니다. Itu juga saat 교체할 mengganti nal mata pisau gerinda 반드시 pastikan 작업해야 합니다. harus bekerja 상태에서 dengan kondisi 전원 power yang padam. Juga saat mengganti mata pisau gerinda pastikan harus bekerja dengan kondisi power yang padam. 또한 작업 전에는 보안경이나 방진 마스크 등과 같은 보호구를 착용하고 그레인더의 안전 코보 방호 덮개를 장착해야 합니다.
또한 selain itu, 전에는 sebelum Jakob bekerja, Cak Yongha memakai bohogu alat pelindung katan seperti dengkwa dengan boankyong kacamata pelindung ina atau pangjin masker, masker tahan debu. Go dan ya hamnida harus 장착해 memasang. 방호 덮개 penutup, 안전 kobo perisai pelindung, gerindoe pada gerinda. Selain itu, sebelum bekerja, memakai alat pelindung seperti dengan kacamata pelindung atau masker tahan debu. Dan harus memasang penutup perisai pelindung pada gerinda. 과제가 발생할 기능성이 있기 때문에 주변을 정리하고 소화기를 비치해야 하는 것도 잊어서는 안 됩니다. 기 때문에 karena ada 가능성, kemungkinan 발생할 terjadi 화재, kebakaran, 안 됩니다. Tidak boleh, 잊어서는 lupa. 비치해야 하는 harus menyediakan, sohwagi alat pemadam kebakaran, hago dan 정리 membereskan, 주변 sekitar. Karena ada kemungkinan terjadi kebakaran, tidak boleh lupa. Harus menyediakan alat pemadam kebakaran, dan membereskan sekitar. 작업 중에 과부하가 걸리면 그라인더가 위로 솟구쳐 오르거나 절단하는 재료가 앞으로 튕겨서 나가는 킥백 현상이 나타날 수 있기 때문에 아주 조심해야 합니다. Jika kuli mengoperasikan 과부하가 dengan kelebihan beban 중에 selama Jakob bekerja, kita mune karena suis bisa natanal terjadi hyonsang kondisi kickback 튕겨서 나가는 튕겨져 나가는 yang memantul keluar, 앞으로 ke depan, 재료 bahan atau material, 절단하는 yang dipotong, 거나 atau 솟구쳐 melambung, ore ke atas, ore naik, wiro ke atas, gerindo가 gerinda, 아주 sangat 조심해야 합니다. Harus berhati-hati. Harus sangat berhati-hati. Jika atau ketika mengoperasikan dengan kelebihan beban selama bekerja, karena bisa, dari belakang ya. Jika mengoperasikan dengan kelebihan beban selama bekerja, harus sangat berhati-hati karena bisa terjadi kondisi kickback. Naganen yang keluar, 튕겨져, memantul ke depan, material yang dipotong atau melambung naik ke atas, gerinda. 바닥에 물체를 놓아두고 절단 작업을 할 때에는
그레인도의 날이 안쪽 왼쪽으로 향하게 잡아야 합니다. Lain saat Jakobel hal bekerja, Juldan memotong. Doa duku dengan menaruh mulce benda batake ke lantai. Cabaya hamnida harus memegang 향하게 dengan erat. Nal mata pisau geraindo gerinda ero ke ancok arah dalam wencok sebelah kiri. Saat bekerja memotong dengan meletakkan benda di lantai harus memegang dengan erat. Mata pisau gerinda ke arah dalam, arah kiri. 그레인도의 올바른 사용법만 익혀도 위험으로부터 자신을 보호할 수 있습니다. Manhanya 사용법, cara penggunaan olbaran yang tepat 그레인도의 pada gerinda suismida bisa 보호할 melindungi jasin diri sendiri buto dari wihomero bahaya ikyodo potensi ikyodo wihomero dari potensi bahaya. Hanya cara penggunaan yang benar pada gerinda bisa melindungi diri sendiri dari potensi bahaya. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu contoh soal dimulai dari 일기. 1번, 다음 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 고르십시오, pilihlah 그림 gambar 관계 있는 yang berhubungan dengan neong isi dalam berikut. 쇠톱입니다 adalah gergaji besi. 정답 4번입니다. Kalau si satu itu gambar apa? Gambar kikir ya. Jul. Kalau si dua, bor listrik, 전기, drill. Opsi 3 itu gambar tang potong, nipo. Oke, kita lanjut. 2번 nomor 2. 다음 단어와 의미가 비슷한 말은 무엇입니까? 무엇입니까? Apa? 말은 kata bisahan yang sama 의미 maknanya dengan 단어 kosakata dalam berikut. Carda artinya apa? Memotong. Opsi 1 ada corip hada, merakit. Opsi 2 honap hada itu mencampur atau menggabungkan. Joldan hada memotong dan jojor hada itu mengendalikan, mengepaskan. Nah, di sini pertanyaannya biset yang sama. Carda bisetnya apa? Joldan hada. Ya, sambon. Mumu. Oh ya, perintahnya dulu. Sam에서 4번 nomor 3 sampai nomor 4 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 곳을 고르십시오. 고르십시오 pilihlah 곳을 sesuatu. 가장 알맞은 yang paling tepat. 들어갈 untuk dimasukkan 빈칸에 ke bagian yang kosong. 무무가 옅은 절반은 방금 가위로 자르면 됩니다. 그러나 두꺼운 절반은 전기 절단기로 잘라야 합니다. Nah, kita coba artikan dulu ya. Perhatikan dari ini dulu. Nah, kita lihat opsinya dimulai dari tuke ketebalan, kipi itu kedalaman, kiri panjang, dan muge berat. Nah, terus di sini ada colpan, plat logam. Berarti kalau plat logam itu berhubungan sama apa? Ketebalan ya. Jawabannya opsi 1. Nah, terus kita bahas. 두개가 얇은 철판은 방금 가위로 자르면 됩니다. 두개, ketebalan. 됩니다 boleh jika cara memotong. Ro dengan kawi.
gunting, panggem lempengan, colpan, pelat logam, 얇은 yang tipis. Jadi pelat logam yang tipis ketebalannya bisa dipotong dengan gunting lempengan. 그러나 namun 잘라야 합니다 harus memotong 전기 절단기로 dengan mesin pemotong listrik, colpan pelat logam tukeun yang tebal. Namun pelat logam yang tebal harus dipotong dengan mesin pemotong listrik. Kita lanjut nomor berikutnya, sabun nomor 4. 파이브가 움직이면 자르기 힘듭니다. 면지가 파이프, pipa, bergerak, 힘듭니다, sulit, 자르기 dipotong. 움직이지 않게 파이프를 모으모. Titik-titik pipa supaya tidak bergerak. Nah, opsi 1 ada kakaya hamnida, dari kata dasar kakda itu artinya memotong, harus memotong pipa supaya tidak bergerak. Kurang tepat ya. Terus opsi 2, kucung hea hamnida, harus mengikat. Harus mengikat pipa supaya tidak bergerak. Nah, jawabannya opsi 2 ya, harus mengikat pipa supaya tidak bergerak. Kalau opsi 3, kenoya hamnida, harus memadamkan. Dan opsi 4, cecung hea hamnida, harus mengukur. Jawaban yang tepat opsi 2, kucung hea, mengikat. Lanjut ke nomor terakhir. 다음 글을 읽고 내용과 같은 것을 고르십시오. 고르십시오, pilihlah kosel sesuatu 같은 yang sama. Dengan neong isi, 읽고 dengan membaca gel paragraf dalam berikut. 그레인더로 작업할 때는 큰 상해를 입을 수 있으므로 조심해야 합니다. 때는 saat, 작업할 bekerja, 그레인더로 dengan gerinda, 조심해야 합니다, harus berhati-hati, 수이스메로 karena bisa, menyebabkan 상해, cedera, ken yang parah. 그라인더의 날을 교체할 때에는 반드시 촌원을 꺼야 합니다. 때는 pada saat, 교체할 mengganti, nal mata pisau gerinda 반드시 pastikan, ya 합니다 harus kok memadamkan 전원 power. 그리고 바닥에 물체를 놓아두고 졸단 작업을 할 때는 그랜더의 날이 안쪽왼쪽으로 향하게 잡아야 합니다. Oh, maaf ya, tadi saya bilang 향하게 itu dengan kuat ya. Harusnya dengan mengarah. Tadi di Jongbo saya salah menjelaskan, maaf. Mengarah, 향하게 itu mengarah. 그리고 dan 때는 saat 작업을 bekerja, 졸dan memotong, 놓아두고 dengan meletakkan mulce benda 바닥에 ke lantai. 잡아야 합니다, harus memegang, 향하게 dengan mengarahkan, nal mata pisau gerindoe pada gerinda, ero ke, ancok arah dalam, 왼쪽 arah kiri. 또한 작업 전에는 보안경이나 방진 마스크 등과 같은 도구를 착용해야 합니다. 또한 dan 전에는 sebelum 작업 bekerja, 착용해야 합니다, harus memakai bahu alat pelindung 같은 seperti tengkuat dengan 보안경 kacamata pelindung, ina atau 방진 masker, masker tahan debu. Nah, kita cari yang sesuai. Kita bahas dari opsi 1 dulu. 그래도의 날은 전원을 켠 상태에서 교체합니다. 날은 mata pisau 그래도 gerinda 교체합니다. Diganti 상태에서 pada kondisi kyon, pada kondisi 전원 power kyon yang menyala. Salah ya, bukan kondisi power yang menyala, tapi harusnya kondisi yang mati ya, keda. Bukan kyoda. Jadi opsi 1 salah. Lalu opsi 2, 그랜더로 작업할 때는 보안경을 써야 합니다. 때는 pada saat 작업할 bekerja, 그랜더로 dengan gerinda, 써야 합니다, harus menggunakan 보안경.
kacamata pelindung. Bener ya? Pakai kacamata pelindung. Jadi jawabannya opsi 2. Opsi 3. 그랜저로 작업할 때 마스크는 쓰지 않아도 됩니다. Pada saat 작업할 bekerja, ro dengan gerendo gerinda, 됩니다 boleh, ci anado walaupun tidak memakai masker. Di sini harus pakai masker. Jadi opsi 3 salahnya di situ. Kalau opsi 4, 물체를 바닥에 놓고 작업할 때에는 날이 밖으로 향하여야 합니다. 때는 pada saat 작업할 bekerja, 놓고 dengan meletakkan 물체 benda badaknya ke lantai, 향해야 합니다 harus mengarahkan nal mata pisau bakro keluar. Nah, di sini mengarahkan mata pisaunya itu ke dalam atau ke arah kiri. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu bagian ilki. (1번) 다음을 듣고 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 공구함에 망치가 있을 거예요. 공구함에 망치가 있을 거예요. Mangci palu isel goyo akan ada 공구함에 di kotak perkakas. Palunya akan ada di kotak perkakas. 몇 개 갖다 줄까요? 몇 개 갖다 줄까요? 갖다 줄까요? Mau dibawakan 몇 개 berapa buah? 2개 갖다 주세요. 2개 갖다 주세요. 갖다 주세요. Tolong bawakan 2개, 2 buah. 고맙습니다. 고맙습니다. Terima kasih. Nah, di sini gambar palunya yang ada 2 buah. Opsi berapa? Ya, opsi 1. 망치가 2개 있어요. Ada 2 buah 망치 palu. Tadi butuhnya 2 ya. Kita lanjut. (2번) 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. Dengarkan dan berikut, lalu goresipsio pilihlah 대답 jawaban almajin yang tepat, 물음에 pada pertanyaan. 용접이 힘들어요? 용접이 힘들어요? Apakah 힘들어, sulit, 용접 mengelas, apakah sulit mengelas? 1. 네, 잘할 수 있어요. 네, 잘할 수 있어요. Ya, bisa melakukannya dengan baik. 2. 네, 해보고 싶어요. 네, 해보고 싶어요. Ya, ingin mencoba melakukannya. 3. 아니요, 힘들지 않아요. 아니요, 힘들지 않아요. 아니요, tidak. 힘들지 않아요, tidak sulit. 4. 아니요, 어려운 것 같아요. 아니요, 어려운 것 같아요. 아니요, tidak. 것 같아요 sepertinya 어려운 sulit. 용접이 힘들어요? Apakah sulit mengelas? 정답 3번. 아니요, 힘들지 않아요. Tidak, tidak sulit. (3번) 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 두 사람, 2 orang. Kok 있습니까? Sedang berbicara 대해 tentang 무엇에 apa? 반장님이 표면을 깎으라고 하셨는데 반장님이 뼈면을 깎으라고 하셨는데 반장님만도 라고 하셔 setelah menyuruh mengikis 뼈면 permukaan. 뭘로 깎아야 돼요? 뭘로 깎아야 돼요? 깎아야 돼요 harus mengikis. 뭘로 dengan apa? 이건 금속이라서 줄로 깎아야 돼요. 이건
금속이라서 줄로 깎아야 돼요. 이건 ini so karena ira merupakan 금속 logam. 깎아야 돼요 harus dikikis 줄로 dengan kikir. 공구함에 줄이 있을 거예요. 공구함에 줄이 있을 거요. Isel goyo akan ada juri kikir 공구함에 di kotak perkakas. Nah, dua orang ini lagi ngomong tentang apa? Tadi ada kikir, terus kotak perkakas digunakan untuk mengikis pyongmyeon permukaan. Berarti mereka itu lagi ngomong tentang alat kerja ya. Cakup tugu, alat kerja. Kalau cakup kyucik itu peraturan, cakup kerja. Cakup sunso urutan cakup kerja. Cakup changso tempat kerja. (4번) 다음을 듣고 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. 다음을 듣고 dengarkan berikut lalu iojinen malo 가장 알맞은 것을 고르십시오. 고르십시오 pilihlah kosel sesuatu 가장 알맞은 yang paling tepat. Malo dengan perkataan iojinen berikutnya. 용접할 때 불꽃이 튈 수 있으니까 조심하세요. 용접할 때 saat 용접할 mengelas 불꽃이 튈 수 있으니까 조심하세요. Saat mengelas, 조심하세요, berhati-hatilah nika karena suis bisa twil terpercik bulkot percikan api. Saat mengelas, berhati-hatilah karena bisa terpercik percikan api. Respon yang tepat apa? Kita lihat opsi 1. 네, 공구함에 잘 넣어놓겠습니다. 네, iya, 잘 넣어놓겠습니다 akan memasukkan dengan baik 공구함에 ke kotak perkakas. Salah ya? Opsi 2, 네, 물건이 있는지 확인하겠습니다. 네, iya, 확인하겠습니다 akan mengecek 있는지 adanya 물건 benda. Salah. Opsi 3, 네, 다치지 않도록 주의하겠습니다. 네, iya, 주의하겠습니다 akan memperhatikan dorok supaya Cian tidak daci terluka. Kalau opsi 4, 네, 잘 보이는 곳에 보관하겠습니다. 네, iya, 보관하겠습니다 akan menyimpan gosek ke tempat 잘 보이는 yang terlihat dengan baik. Nah, tadi kan saat mengelas, berhati-hatilah karena bisa terpercik-percikan api. Jadi jawaban yang tepat opsi 3 ya. 네, 다치지 않도록 주의하겠습니다. Ya, akan memperhatikan supaya tidak terluka. 1. 네, 공구함에 잘 넣어 놓겠습니다. 2. 네, 물건이 있는지 확인하겠습니다. 3. 네, 다치지 않도록 주의하겠습니다. 4. 네, 잘 보이는 곳에 보관하겠습니다. (5번) 다음 중 들은 내용과 같은 것은 무엇입니까? 다음 중 들은 내용과 같은 것은 무엇입니까? 무엇입니까? apa? Bosen hal 같은 yang sama. 내용과 dengan isi 들은 yang didengar 다음 중 di antara berikut. 마두 씨, 절단 작업은 다 끝났어요? Madu si, saudara Madu, Joldan Cakob은 Jakob kerja, Joldan pemotongan 다 끝났어요? Apakah sudah selesai semua? 네, 방금 다 했어요. 네, 방금 다 했어요. 네, iya, 다 했어요 telah melakukan semua, 방금 baru saja. 그럼 자하라 씨한테 용접봉 좀 가져다 주세요. 그럼 kalau begitu, Zahara 씨한테 용접봉 좀 가져다 주세요. 가져다 주세요, tolong bawakan, 좀 sedikit, 용접봉, batang las, 한테 kepada Zahara 씨, saudara Zahara. 아까부터 찾고 있었어요.
아까부터 찾고 있었어요. 그 있었어요 sedang, 찾 mencari, buto sejak 아까 tadi. Nah, kita cari yang sesuai dengan isi percakapan tadi ya. Kita lihat opsi 1, 남자는 방금 작업을 마쳤습니다. Si laki-laki, 마쳤습니다, telah menyelesaikan 작업 pekerjaan 방금, baru saja. Bener ya? Kita bahas dulu opsi 2-4, kenapa salah? opsi 2, 남자는 용접봉을 찾고 있었습니다. Si laki-laki koi sedang mencari 용접봉, batang las. Tadi yang sedang mencari batang las itu si Cahara ya, bukan si laki-laki ini. Jadi opsi 2 salah. Lalu opsi 3, 여자는 Cahara 씨를 찾고 있습니다. Si perempuan sedang mencari Cahara. Salah. opsi 4, Cahara 씨는 지금 절단 작업을 합니다. Cahara 지금 sekarang 작업을 합니다. Bekerja 절단 pemotongan. Yang sedang bekerja memotong itu si 남자, si laki-laki. Ya, oke. Sekian pembahasan bab 39 tentang 금속 가공, pengolahan logam. Terima kasih. 감사합니다. 안녕.